حنا درك المواطن هذا كيفاش راح نرجعوه وما نعرفوش كود لاروت، يعني كيما نقولوا حنا دليل المرور. حنا باش ناخذ السياقه كي ندير بيرمي 80 ونديرها، روح اسال غدوه مثلا سي نادير، هذه يعني كيما نقولوا حنا على سبيل المثال، روح لوطوروت ولا اي شارع من شوارع العاصمه، قول له يا ولدي اعطي له 10 بلاكات برك، 10 لافتات، قال هذه على السطرح وهذه على السطرح، ما يعرفش. وانا ناكد لك باللي ما يعرفهمش، ما يعرفش حتى يعني كيما نقولوا احنا ستوب، هذا ستوب. انا دخل فيا واحد في الستوب وقال لي وعلاش تحبس؟ قلت له هذه واش دايره، ورحنا لعند الشرطه، والغريب في ذلك ما يعرفش ستوب. سي بن حليمه فوزافي ايفوكي لو كا تاع محمد العزوني. نعم. حنا رحنا ليه للدار، او رمضان راهو داير في حاله. هو يتقلق شويه فعلا. احنا عليه شوفوا معنا لو برومي فيتيير تاع مسيو محمد العزوني واش يقول فيه. رمضانك سي نادير، وبالمناسبه نحييك على الالتفاته الطيبه اللي جيتوا زرتوني هنا، ومن خلالكم بير تيفي جات زارتني. نغتنم الفرصه باه نوجه نداء للاخوان والاخوات مشاهدين بير تيفي، يا حبذا لو بعض المعلومات المتواضعه اللي نمدوها. تبدا ديجا مع الانسيدون اللي صار لك اليوم. طيب بعض المعلومات المتواضعه اليوم، يعني هذه باش الانسان يتصور في العقل. اب، انا كي نقول اب ندير ما بين قوسين الترمينولوجي تاع امبير، بالموطو، زوج ولادو معاه، واحد 5 سنين وواحد 10 سنين، اصطدام عنيف مع سياره جايه من اتجاه المعاكس، ماتوا في 3 في نواحي. طبعا انا ماهوش قصدي ندير لا مورال، انما هذا الاب اللي رافد ولاد وزوج وبدراجه، اكيد ما كانش الكاسك، واكيد اكيد اكيد شحال من اعوان خضوره وزروقه شافوه في طريقهم. واحد ما هضر معاه، واحد ما هضر معاه، واحد ما حبسه. هذه حبيت نوضحها كنقطه الاستفهام ونوجهها للمعنيين بالامر، يا حبذا لو يتحركوا، لان ما كاينش ضحيه هشه فراجي كيما موطو، ما عندوش ما عندوش بارشوك، ما عنده والو، كي يقيس بيطا هو ينضرب. ما لا هذا النداء هذا برك قلنا دوك نجوزوا اخرين. بعض الناس يديروا بالبند العريض رمضان وليزاكسيدون، احبس رمضان حاشاه، ما عنده حتى ذنب رمضان، الذنب راهو في الصايم. انا نوجه نداء ثاني للصايم، نقول له شوف كن عاقل، اذا كان انت راك صائم السياره تاعك ماهيش صايمه، تروح للبومبا، معناتها الطاقه ديالك انت نقصت، والطاقه تاع السياره تاعك بقات هي. دونك شكون يغلب؟ هي تغلبك اذا كان ما تحكمتش فيها. مع ذلك هذا نربطنا مع القانون المرور اللي يقول لك يجب على السائق ان يكون متحكم ميتريز دو سون فيكول. اذا رمضان خاطيه ورمضان مبروك عليه، وانا نغتنم الفرصه كذلك بان نوجه نداء المشاهدين يرحم والديكم، لان موعد ان شاء الله نهار العيد كاع ما نخلو حتى واحد في الطريق. سويون سوليدار كيما رانا اليوم تلاقينا وقلعنا هكذا، ما خلو حتى واحد في الطريق. صافي ندير لو كان نحترموا قانون المرور. انا حبيت ثاني نوجه نداء، سمحوا لي كثر الهضره لان انت معروف بيداغوجي هكذا تقول. اذا كذلك نوجه نداء احترام قانون المرور. هنا كاين صنفين تاع المجتمع، اللي يحترم قانون المرور خوفا من الشرطي ولا خوفا من روتير بيرمي ولا خوفا من البروسي، قصر سمينور، ماهوش ناضج. الناضج هو اللي يحترم قانون المرور خوفا من وقوع الحادث. سي جو ريسبكت لو كود لا روت با بور دو لاكسيدون، جمارة ستوب سبحان الله العظيم، جمارة فروج سبحان الله العظيم، جو برون لا دروات جو ندو با دون ديريكت. يعني لو كان نحترمهم حفاظا على سلامتي. أنا نربطوها، السائق إذا كان فريمون يحترم قانون المرور حفظ على سلامته، سلامة الناس اللي هو رافدهم، سلامة المركبة اللي هو ياكل بها الخبز، وسلامة السائقين اللي جايين من اتجاه المعاكس. يعني فريمون سي تو طون. وهي زاد على هذا يحافظ على البيرمي تاعو. دونك يا تو طون على هذيك ظاهرة قانون المرور، ما لازمش نخزروا ليه بنظرة ردعية ولا نظرة قمعية. يعني قانون المرور تاع القزول ستوبي فيها. هذا القزول يجرني لوزير النقل السابق، ماهوش عمر اللي قبله،
كان فرحان بروحه وقال لك انايا ملي درت القزجول كاع الناس راهم يديروا حساب الامن. نقول له داكور، انا نقول له كاع يهضروا في البورتابل. الوغ مانتنون كي نديروا نقارنوا ما بين البورتابل والحزام، انا مول الحزام ما يشكليش خاطر لي انا، يحمي نفسه وحده. بار كونت لي يهضر في البورتابل هذاك يشكل لي خطر، يكون مركز ربما على النقاش ديالو وما ما ينتبهش عليا كي نعود قطع. هذه وحده. اما قضيه الردع هذا ما يعطيش نتيجه. جو فو سيت لو كا، ضحكت جيمس دين سمعوا به الاخوان اللي ما شافوش يسمعوا به على سديدان لا فيرور دو فيف. Il est mort dans un accident après avoir été verbalisé pour excès de vitesse. حبسوا البوليس، كان ملانسي حبسوا دار له بروسي، البي في يجيبوا مات بيه. يعني سافو دير كو لا ريبريسيون هذه ما عندهاش فعاليه. دوك حبيت برك نوجه نداءات كيف ننظروا لقانون المرور. قانون المرور يقول لي كي تمشي مور مركبه خلي ما بينك وبين المركبه مسافه امنيه. هي ماهيش قضيه الجدرمي ديال لي بروسي ولا ما على باليش بها انا زاد. هذه انا في المنعرجه تاع اذكار لي فيراج اب مع وليدو بالطوموبيل مور كاريو لاصقين فيه كوم انا توجور ديفو نلصقوا باه نستناو مين ندوبليو. في الفيراج اللي اذا تنحل ولي رودو ميتاليك يطيحوا عليهم ils les ont tués tous les deux. هاي لا ديستانس دو سيكوريتي. ان اوتر بوان مي هذاك سي امباردونابل. وهذه كان نخليها لخاوتي عارف لي شير. ام البواخي اب سوق في السياره بجنبه طفل مولا 3 سنوات. الوغ سي انتردي. راهم 10 سنين وما فوق 3 سنوات. سوا ديزا يقول بلوكات له لا ديريكسيون يخبط في الحيط. الطفل يترفد سي با بوسيبل يترفد من السياج يترافيرسي الباربريز ويخبط راسه مع الحيط ويموت. كونكليزيون بريميرمون ما كاينش يمشي 50 على مادام ام البواقي باسكو ان كورس دو 50 كيل دو 3 زاني ا 50 على ما يكونش عنده ان بوا فور. دونك كانت اكيد سرعه جنونيه اللي خلاته صدم في الحيط بالعنف طفل ترفد إذا ترافيرسي الباربريز إلا نيمار. كيف يكون ضميره هذا وكيف يدخل للدار ويواجه مرته؟ مسيو هاجن شفنا لي زيكزومبل منهم سي العزوني c'est désolant. C'est désolant, effectivement. Donc je profite de dire à M. Mohamed Al-Azouni Sahar Mdano, on voulait bien qu'il soit parmi nous. Malheureusement, Ghalb Ramadan, les Ramadan. Oui. Donc, d'après l'analyse de M. Al-Azouni, nous avons constaté effectivement dès lors, il n'y a aucun respect du code de la route. Aucun respect. C'est devenu, je peux dire, il y a une clochardisation de la prévention routière. Il y a une clochardisation de la sécurité routière. Maintenant, nos jeunes, ils prennent le volant. On a eu des exemples. Parce que Skara, le polo, etc. Donc, ça veut dire quoi? Moi, un bonhomme pareil, je l'appelle, moi je le convoque. Si j'étais le service de sécurité, je convoque cette personne. Pour moi, c'est un terroriste de la route. Parce qu'il est inconscient de ce qu'il est en train de faire. Mais les retraites permis ne vont pas régler le problème. Et bien maintenant, donc, il faut partir maintenant sur la phase, je pense, la plus. C'est plus des spots sécuritaires, attachez votre ceinture. Maintenant, s'il y a des accidents, il y a eu des blessés. Le chauffeur de dit les urgences. Il faut le choquer. Parce que le mal qu'il fait, il ne sait pas quel est le mal qu'il avait fait. Parce qu'il est isolé, le blessé il est à l'hôpital, ou il est dans la morgue, etc. Donc le bonhomme Hadan, le chauffeur qui a fait cet accident, il faut le choquer. Il faut l'amener aux urgences. Ton accident, voilà ce qu'elle a donné comme résultat. نديه la morgue, السيد هذا قتلته. Parce que maintenant qu'on arrête, c'est vrai maintenant les gens ils parlent de procès, يقول لك أنا جوج ملايين نخلص procès. أنا نحالي permis. L'intervention d'un autre côté. Et sans parler aussi des permis. Il y a des permis qui courent à droite et à gauche. Il y a des gens qui ont un permis peut-être dans chaque wilaya. Deux permis, 3 permis. Dans chaque wilaya, donc le bon يحولوا permis منات c'est beau يمشي مليك.
Monsieur Fahd, est-ce qu'au niveau du méga carte de Cheraga, vous m'avez dit tout à l'heure, vous êtes en train de préparer une école de formation pour les jeunes? Oui, justement, c'est le projet futur, Inch'Allah. Est-ce que vous initiez les jeunes, les joueurs avec les parents, est-ce que vous les initiez au respect du code de la route? Bien sûr, il y a le briefing. Avant chaque session, il y a un briefing qui se fait, soit sur la prévention de la conduite sur la piste, et en même temps expliquer que c'est une voiture, automobile hadi, qui mal. Donc déjà l'aspect de la ceinture de sécurité, parce que nos cars sont équipés de ceinture de sécurité. Donc de là, le brief, il va d'abord. Donc il y a toujours هذيك يقول لك l'enfant عنده واحد le réflexe de dire à son père hey, papa la ceinture. Donc c'est ancré تما تدخل له من الصغر. C'est pour ça كي كان يحكي سي بن حليمه كي قال لا فورماسيون تما لا باز كي نخرجوا comment former هاد les futurs conducteurs, les vrais conducteurs. Parce que nous n'avons pas les conducteurs, on a des gens qui veulent arriver d'un point A à un point B le plus vite possible. Ça passe par la formation. Faites dès le départ. Je pense avant d'arriver à être conducteur, je pense qu'au niveau de nos écoles, on doit insérer 1 heure, une demi-heure sur la prévention routière. C'est de faire connaître à nos enfants un peu c'est quoi le code de la route. Ne pas lui apprendre des panneaux de 120 km/h, mais certaines de base. Moi, j'ai hérité ça dans une maternelle, ça remonte à beaucoup d'années en arrière. Donc c'était le programme. Hein. Mais le programme chez nous, ce n'est pas un programme qui est fiable. Comme le programme aussi, je dirais, des auto-écoles, qui n'est pas fiable. Maintenant, il faut le dire aussi. Parce que nous sommes restés sur une auto-école qui est obsolète. Est-ce que les auto-écoles en Algérie jouent leur rôle? Il y a des auto-écoles qui font le rôle. Il y a d'autres auto-écoles. Oustad Moukbela il le permis assuré. Ça veut dire quoi un permis assuré? Garantie. Garantie. Vous allez pas. C'est-à-dire tout ce que vous payez, ça rentre en bénéfice à l'auto-école. C'est des permis. Donc c'est ça le assuré. Je crois que c'est des permis assurés. Donc déjà, ce langage est un langage qui est dangereux. Oui. Donc là, je pense qu'ils sont responsables du terrorisme de la route. Ça, il faut le dire. Je n'ai pas honte les autres. حتى الاوتويكول دروك حنا القانون نتاعنا فيه ثغرات يا استاذنا الفاضل. انا باش نمد رخصه السياقه اللي هي راهي تمشي في كل يوم على اساس يعني كي قلنا سياره ناعمه ونقمه. عندنا لي كريسبيليبتيك، عندنا الامراض الصرع، عندنا امراض الضغط يعني اللي هي لا طونسيون، عندنا امراض السكر، عندنا امراض. كان من المفروض المترشح اللي قدم لازم يجوز على ام بسيكولوج اولا يشوف المستوى العقلي نتاعو والفكري نتاعو، ثم بعد ذلك ثاني كذلك النظر نتاعو، ثم بعد ذلك الامراض المزمنه، وبالتالي احنا لحد الان تذهب للطبيب يعطي لك شهاده نتاع العيون 7/5 ولا 7/10 ولا 10/10 تروح تجيب بها رخصه سياقه مباشره. لماذا ما نجعلش كما راه الدول المتقدمه؟ لازم نكونسلتي دابري كيما نقولوا احنا لي سامبتون جو فوا كيما نقولوا احنا لازم ان دياغنوستيك فينال، يعني تشخيص نهائي. هذا التشخيص هذا يكون ممتاز بصحه جيده، وبالتالي نسلم له الرخصه. وباش نسلم له الرخصه ثاني كذلك لهنا نزيد نشير الى نقطه اللي ربما نسيناها. شركات التامين يدير حادث لهنا، يقتل العباد لهنايا، يروح لشركه واحده اخرى تقول له اهلا وسهلا ومرحبا. لماذا ما يكونش توحيد مع شركه التامين؟ وشركه التامين عندها مسؤوليه كبيره. يا اخي انت شفتك درت 3 حوادث 4 حوادث مثل هذا الشباب اللي كنا نتكلموا عليهم، هذا الشباب وشنو هو؟ انا ما نلومش الشباب هذو، نتيجة حتمية للتكوين ونتيجة حتمية للتهور. لأن هذا وشنو هو؟ هذو ناس نقدر نقول باللي عندهم تخلف فكري وعندهم عقدة نفسية، لابد أن يزوروا عيادة نفسية لكي يرجعوا كما نقولوا احنا إلى حقيقتهم المعاشة. لأن هذا وشنو هو؟ أنا ما نعتبروش كما قال السيد بالنسبة كإرهابي، لابد من مراجعة كل
القوانين اللي راهي موجوده، خصوصا حنا نركزوا على التكوين. انا نشكر الاخ الفاضل اللي رايح يساهم مساهمه اللي يعني جباره هذه. وحنا قضيه ما نكذبوش، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وما اوتيتم من العلم الا قليلا وقل ربي زدني علما. فاذا لا الجاهل والعالم ماهوش كيف لابد هنا من التعلم. نزيد باش ما نحتكرش الكلمه، اشاره الطرق. احنا عمرنا ما شفنا مثلا، نتكلم على الشركات والمؤسسات اللي راهي تبني الطرق، يا اخي عندك همبوشون او عندك كيما نقولوا احنا قضيه سلك اعلن عليها، السائق يحول طريق واحده اخرى وما يوقعلوش حدث. انت السائق اللي يبقى 3 سوايع 4 سوايع وهو ينتظر في كولوار، وخصوصا في فصل الصيف هكذا وموجود في الطريق، هنا لابد من الاشارات. والاشارات اللي رانا نشوف فيها لهنا هاي بدات شويه تتحرك نتاع لي فيروج من المفروض العاصمه، هاي خليها من لي فيروج. والاضواء هذه تساهم ثاني كذلك. بالاضافه الى ذلك نشوفوا درك موضه جديده وما نخبيوش، يعني من الناحيه النفسيه الرواق الاسعاف هذا كما نقولوا احنا هذيك لما يجوز شرطي ولا دركي يتبعوه كامل ويخليوا المسافه بينهم ما كاش حتى متر، وبالتالي توقع حوادث تقريبا ماتوا 15 ولا 16 واحد في الاسبوع الماضي من اجل هذا الشيء هذا. والرواق هذاك كان من المفروض يحترم هذاك مديور الاسعاف، يبقى للاسعاف. كاميون اللي دي تروازيام بوزيسيون يغبر على الناس ويجوز ما على بالو بالو، الحافله كيف لا نكونوا واقعي. كارثه. نتكلموا بكل صراحه، احنا ما عندناش سياقه في الجزائر، بكل احترامي للسائقين اللي هما يعني كيما نقولوا احنا عندهم مكانتهم وحنا نحترموا كلنا جزائريين ونعرفوا بعضنا. احنا رانا وشنا نبنيو في الايتام، نبنيو في المعوقين، في المقابر، التشرد، كل هذا كما والبكاء كل يوم نبكيو. والحل واش هو؟ نسيم قبل ما نعطيك الكلمه شوف معايا. Si vous permettez, monsieur Nadir, il y a un point qui est très important, on parlait d'auto-école. دوك نعاود نقول لك باسكو هي الانترفونسيون تاع مسيو العزوني اللي يحكي ياناليزي لي زيتو ايكول اون الجيري. نعطوا له الكلمه نشوفوا الفيتيير تاعو، نعاودوا نولوا ونكملوا القصه تاعنا على لي زيتو ايكول. على بالي هذا السيجي هذا يعجبكم بزاف. مي العزوني كاين واحد الفينومين جديد خرج صافي 2 3 ans، كاين ريسبي دو كود لا روت. سي فري. لي فو تريكولور ما يحترموهمش، لي بلاك وفي الرون بوان طاق على من طاق، بروميي اري لا انا معك انا معك سي كوا انا نصد على لي زوتو ايكول. Est-ce que nous avons des auto-écoles au sens noble du terme école؟ لا لخاطر هنا نقول السائق الجزائري ضحيه جهل المكون تاعو. دوك اللي يكون فيه راهو ديجا جاهل. ايوا جاهل، لا خاطر يقول لي انا اوتو يكون منين متخرج انت نهار فار ولا مسربون؟ ياك مخرج من القهوه. ولي زوتو يكون عندهم العفسه تاع بيرمي سبيسيال ولا نورمال ولا ماشي مي اون فورم با اون ايديك با اون ابرون لا مانيبيلاسيون دير بروميير دير دوزيام دير مارشاريال دار كذا ماشي با سا. طبعا انت الاداره عندها ذنب، تروح تشوف سيركوي تاع باب الواد لي بارو روج وكذا بارو روج، ومن بعد تدور من جهه اخرى في وسط بيد الزبل devant une école les poubelles et on fait la manœuvre. Mais c'est pas ça. وين راهي هذا المشروع هذا تاع لي سيركوي؟ مغلاوي ربي يرحمه في وقته son attention avait été attirée parce que نبهنا كان عطى تعليمات باه يديروا موان 3 سنتر ديكزامان، واحد في بيرتوتا، واحد في زرالدا، واحد في رويبا. ان سنتر ديكزامان باه يتم مع الكلمه سال دو بروجيكسيون، سال دو كور، سال انا تاع الزنيقه كما تاع محمديه لابرونتيساج دوفون ليكول دي زونديكابي. باش نرجعوا لرمضان، القانون يقول لك تو كوندكتور دو تيت كونستامون، كلمه كونستامون عندها باستمرار، اون ايتا، المفهوم تاع ليطا لازم يكون واسع فيزيك مونتال بسيتي وكذا، ديكزيكوتي كوموديمون يسون ديلي توت لي مانوف. معناتها في رمضان نعطي معلومه اخرى، 17 ساعه بدون رقاد تساوي كي اللي يشرب 0.50 دالكول. Ça a été vérifié scientifiquement. ليه ماشي هنا؟ alors imagine 17 ساعه كي والو. باغ اكزومبل انا صبح نتاع الاربعه حتى الاربعه تاع العشيه 12 ساعه، نزيد لها 9 تاع الليل 17 ساعه.
Ça veut dire que si je prends la voiture et que je conduis, c'est comme j'étais en état d'ivresse à 0,50 g. ومع ذلك القانون تاعنا il interdit à 0,20 à mon entendeur. بعد ما شفنا مسيو العزوني يحكي على لي زوتويكول نعطوا الكلمه لمسيو هاجن. L'intervention de M. Mohamed Al-Azouni, je pense qu'on partage tous son avis. On vient de constater dans certaines auto-écoles, on trouve une auto-école qui a été, on lui a donné une autorisation ou bien un agrément pour ouvrir une auto-école. Donc, sachant pertinemment que ce bonhomme a suivi un stage pour avoir, je dirais, son diplôme ou son brevet d'instructeur de conduite. Malheureusement, la même personne qui a ouvert cette auto-école recrute des gens qui n'ont rien à voir et faire accompagner les élèves, les conducteurs. C'est comme on trouve au niveau des camions. السيد عنده transporteur تاع شاحنة etc. السيد يروح اليوم يجيب شوفير من القهوة يجي الآخر يقول له عندي دير لي ترونسبور برتوتا جو نسي با الجي اكسيتيرا اوران غدوه السيد نحاولوا البيرمي يروح يجيب واحد آخر. Il n'y a pas un lien, c'est-à-dire ce vide. Donc il n'y a pas une responsabilité même du propriétaire, disons, de la structure, qui soit transporteur, marchandises, transporteur voyageurs, ou là les auto-écoles. Parce que même au niveau des auto-écoles, on trouve beaucoup de gens qui n'ont pas leur diplôme d'instructeur. كاين نوتر كنسيم اللي يمد بالبيرمي سبيسيال. كاين بيرمي نورمال وسبيسيال هذا واش غارونتي تما يعرف يسوق ولا ما يعرفش يدير البيرمي كحاج وغارونتي. Bon, c'est vrai que c'est un phénomène de société qui est à réprouver. D'un autre côté, on sait tous que même si le bonhomme qui a eu son permis... Alors, je ne vais pas me faire l'avocat du diable. Tout à l'heure, je disais qu'il ne fallait pas tout mettre sur le dos de la vitesse. Là encore, il ne faut pas tout mettre non plus sur le dos des auto-écoles, comme je disais tout à l'heure. Il y a également l'absence de circuit de formation. Donc, parce qu'en même temps, il faut qu'on se dise certaines vérités. Même les meilleurs chez Souk, une fois qu'il a le permis, il peut circuler dehors, au bout de 3 mois. Au bout de 5 mois, au bout de 6 mois, il sait bien comment conduire sa voiture. Le mouchkil fash rahu drok. Le mouchkil c'est le respect le code de la route. Qu'est-ce que c'est qu'un code de la route au final? C'est un code qui régit les usages taouana communs sur la route. On partage. La route c'est quelque chose qu'on partage. Bon. Tout à l'heure, on était en train d'écouter Sil Azouni, qui est un grand monsieur que je respecte beaucoup. J'en profite pour le saluer. Alors, je veux dire, il y a un truc qui est très problématique. Il y a 4000 morts par an, en moyenne. On ne va pas réduire ces 4000 morts avec juste une seule thématique qui est celle de la vitesse ou des auto-écoles ou ceci ou cela. Quand je disais tout à l'heure qu'on a vraiment besoin d'une analyse détaillée. Les accidents, les 4000 morts à dos, à cause de la conduite avec excès de vitesse. Automobiliste plutôt. 85% jusqu'à 90%. Non, ça c'est ce que disent les chiffres. Moi je dis bien il faut analyser. Pourquoi? Ce que disent les services de sécurité. Que je respecte, mais je veux dire une chose. Ce n'est pas parce que quelqu'un, je ne dis pas ça pour défendre, hein, loin de là. Je dis ça parce qu'on ne peut plus se cacher derrière cette... ces chiffres, cette analyse. Non, ce n'est pas parce que quelqu'un, on vient, on vérifie. Il a eu un accident, à quelle vitesse il était? Il était à 150 Non, oui, d'accord, mais comment? À 150, est-ce qu'il est rentré dans un camion? Est-ce que c'est un camion les fait? Est-ce que c'est un camion les Est-ce qu'il a perdu les freins? Est-ce qu'il a perdu il y a eu un problème technique? Est-ce que quelque chose s'est passé? C'est ça les raisons. Chauffe, la vitesse, l'excès de vitesse est une infraction à la loi, elle est pénalisable, on ne demande aucun pardon pour l'excès de vitesse. Maintenant, il faut comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi je dis ça? Parce qu'une fois qu'on aura compris, on saura par exemple, quand on va s'attaquer au transport en commun et aux camions, combien de vies on va sauver. On saura lorsqu'on va s'attaquer aux voitures qui ne sont pas homologuées, qui viennent... Moi, quand je leur dis, décidons en Algérie, c'est vrai il ne faut pas avoir des complexes sur ça. Il n'y a pas de normes Algérie NCAP, mais on décide que l'Algérie s'aligne sur Euro NCAP, par exemple. Mais quand on ramène une voiture, le cas dit c'est China NCAP, c'est l'équivalent. Non, non, il faut qu'on décide une bonne fois pour toutes. Il y a des normes japonaises, des normes américaines et des normes européennes. Point à la ligne. Il ne faut pas s'amuser. Il faut choisir une norme.
À la limite, on peut choisir 2 ou 3. Les pays développés, les pays l'industrie automobile, les pays qui ont des voitures solides, on les connaît. C'est pas les Européens, les Japonais, les Américains. C'est pas parce que nous sommes un marché ouvert qu'au nom de l'ouverture du marché, on va considérer qu'une voiture allemande ou japonaise est l'équivalent d'une voiture chinoise, avec tout le respect que j'ai pour les voitures chinoises, ou du moins une voiture chinoise qui coûte 500 000 ou 400 000 dinars. Parce qu'on peut trouver des chinoises qui sont aux normes comme les voitures européennes. Elles coûtent le même prix que les voitures européennes. Il y a des marques déjà ici, ce n'est pas forcément des voitures données, soit dit en passant. Maintenant, donc ça, c'est une chose. Il y a aussi autre chose, c'est le comportement. Bon, les jeunes, c'est extraordinaire. Les jeunes qui il faut régler ce type de problème. Là, je ne suis même pas certain qu'un spot pub ou l'indihom sbetar ou la hadja va suffire. Ces jeunes, ils sont dans un comportement de désobéissance civile, de délinquance. Ils sont à la limite de sortir le jama'a. Le comportement est général. Moi, je pense même qu'on doit trouver quelque chose qui s'appelle une campagne de proximité dans la prévention routière. Aller parler avec eux, leur expliquer qu'est-ce que c'est qu'une société. C'est un phénomène que je vois chaque jour et qu'on remarque tous. Personne n'a compris que la route, c'est un endroit commun. Donc, vous savez que on roule, et je crois qu'on remarque tous qu'il y a les Algériens mettent tous aujourd'hui quelque chose derrière leur voiture qui est la boule de remorquage. Et Al-Khawan sait très bien que ce n'est pas dans nos traditions de mettre une remorque pour aller faire ou du karting, ou bien du motocross, ou du ski nautique, ou la haja. Pourquoi les gens mettent la boule de remorquage? Et ils ont fait des études pour que le pare-choc avant, au contact du pare-choc arrière, il y a des dommages certes, mais d'une manière ou d'une autre, on arrive à maîtriser les choses. خاوتنا قال لك لا انا ندير لا بول دو ريموركاج هو يفلق البارشوك تاعو peut-être même plus loin وانا ما يصرى لي والو ça s'appelle de l'égoïsme. كي يفلق البارشوك معليش وكان يفلق العبد هو البروبليم. هذه فيها ثاني دونك l'égoïsme هذا il faut le bannir de nos routes. il faut que الناس يفهموا باللي كي يدخل الطريق كيما كي يروح الجامع ولا يروح للمسجد ولا يروح فيه تعايش يلزم يفهم باللي السلامه تاعو الديبون بالسلامه تاع الاخرين et inversement. Ça c'est très important. C'est pour ça que j'ai dit un problème de 4000 morts. 4000 morts en 10 ans, c'est 40 000 morts. C'est une ville, 40 000. C'est une guerre, akhoya. Ay harba sahbi. Il y a des guerres où il n'y a pas eu 40 000 morts. Il y a des guerres où il n'y a pas eu 40 000 morts. C'est pour ça que quelque part, on doit prendre les choses sérieusement et non pas juste incriminer un seul problème, qui est celui de la vitesse. Non pas parce que je défends la vitesse, mais je le répète, on laisse passer, on met de côté d'autres facteurs aggravants, d'autres facteurs qui causent des accidents pour lesquels on doit se concentrer et on doit focaliser aussi une campagne de prévention. Monsieur Fahd, vous êtes le chargé de compte à Megakart. C'est un circuit à karting. Monsieur Lazouni a posé le problème de le manque terrible des circuits de formation, les auto-écoles. Mais on a les circuits. Là, normalement, il y a eu un avis d'appel d'offres sur Sidi Abdallah et Khaïda Sinassien. Donc, pour un circuit de 6 hectares. Donc, de là, je pense que ça va absorber un petit peu la masse hadia parce que je connais sur la prévention routière, j'ai toujours été partant d'aller sur le terrain et faire la sensibilisation. Parce que ça ne sert à rien de rester caché derrière Hagda, de dire oui, faire un spot tout court. Non, il faut aller sur le terrain, sur le terrain et essayer à travers un circuit de karting de faire la sensibilisation. On est sur ce projet-là. Inch'Allah, ça va aboutir parce que, c'est vrai, qui saute un carte ou qui قيس وينظر التم يعرف باللي le danger وراه. Mais là, avoir les deux jeunes, bon, ils sont majoritaires, c'est vrai. Mais la Balouche, il est inconscient du danger. Les Houa ou les Réro, il peut décimer une famille à une fraction de seconde. Il a compris. هكذا ومن بعد يقول لك لا غالب. مكتوب ربي. مكتوب ربي. قضاء وقدر. Bon, soyons réalistes. Donc, les circuits ne suffisent pas d'être la capitale. Il faut faire un peu partout sur l'Algérie. Je pense que nos voisins marocains nous dépassent quand même sur un circuit WTC. Je pense que les cadrines d'Héro. Urbain, en ville. Urbain. Donc, je pense qu'il faut avoir de la bonne volonté. On a eu la promesse de John Todd, qui est le président de la FIA, ça fait 3-4 ans.
Mais c'est un autre débat là. Qui est rentré me rendre visite, effectivement. Oui, et le jour de son passage en Algérie, je pense il s'est attablé beaucoup plus sur la prévention routière. Tout à fait. Et c'était des déplacements pour ça. Hein, c'était beaucoup plus pour la prévention routière. Il a été invité par TCA, qu'on a remercié toute l'équipe de Touring Club, en présence de la Fédération algérienne de sport mécanique. Donc le but de sa visite, c'était la prévention routière en Algérie. Depuis son départ à ce jour, rien n'a été fait sur les deux organismes. Le Touring Club et la Fédération algérienne des sports mécaniques. Une information, pardon, je ne me suis pas développé sur l'école de pilotage qu'on va incessamment créer. Et bien, un des modules qui est très important, c'est la prévention routière. Et pourtant, c'est vrai qu'on a fait des partenariats avec des écoles françaises parce que c'est un système pédagogique qui est très proche de nous. On a le volet de prévention routière. Il est très important. Donc, le pilotage, il est lié aussi à la prévention routière. Donc, je ne vois pas un Donc il faudra avancer sur le terrain. Il faut être sur le terrain. Peut-être c'est vrai, à travers ce plateau-là, on est là en train de débattre sur ça. Mais je pense aussi la solution, il faut que les gens s'impliquent et aller sur le terrain. Le problème du circuit, c'est qu'en Algérie, on a toujours coller le circuit à une discipline sportive qui est le sport auto ou le sport mécanique que l'on considère à tort comme étant un sport de luxe ou un sport de riche. Et en fait, on est resté avec le même état d'esprit. On a oublié en fait que un circuit, ça peut servir à autre chose. En fait, ça sert à autre chose. Un circuit à l'étranger, ça fonctionne sur les 365 jours par an que 15% pour accueillir des compétitions. 15% du temps. Le reste du temps, il sert aux essais, dans les essais de développement pour les concessionnaires, dans les cours de perfectionnement à la conduite, dans la conduite défensive, la conduite de haute sécurité. Il sert également à la formation, il sert à beaucoup de choses. D'un autre côté, on n'a pas aussi pris conscience d'une chose. Qu'est-ce que c'est qu'un circuit? C'est un endroit avec un tracé fermé, bitumé, et une clôture pour le sécuriser. Personne n'a dit qu'un circuit, il lui fallait un bâtiment comme celui d'un circuit de Formule 1, avec des loges, etc. Non, un circuit, c'est un lieu de travail. Après, nous qui sommes de la corporation des sports mécaniques, on s'adapte. Hein. Je veux dire, on arrive à courir sur des circuits urbains, lorsque les pouvoirs publics et la police ont l'amabilité de fermer les parcours. Un circuit qui est d'ores et déjà fermé, ça se fait dans le monde entier. Un circuit qui est d'ores et déjà fermé avec un grillage, ça peut nous suffire largement. Personne n'a demandé un circuit qui coûte les yeux de la tête. Un pays de 2,5 millions de kilomètres carrés, un circuit, pas un circuit, non. Pour ça devient un projet d'utilité publique. On devrait en avoir, à défaut d'en avoir dans chaque wilaya, on devrait en avoir dans chaque région, où toutes les 2 ou 3 ou 4 wilayas. C'est rien du tout. C'est absolument rien. C'est 2,5 km au bas mot de bitume. On sait ce que ça coûte. C'est une clôture. Et puis un système de nettoyage et un système pour le faire fonctionner, rentabiliser, un modèle économique pour sa gestion, point à la ligne. Développer un circuit de course, etc. Moi, je vais vous dire une chose. Si on multiplie ce genre d'infrastructures, qui sont des infrastructures équipées de manière sommaire, qui ne coûtent rien, qui servent avant de servir au sport, qui servent aux auto-écoles, qui servent aux concessionnaires, qui servent à beaucoup de choses, qui servent peut-être aux mécaniciens pour aller faire des essais une fois qu'ils ont réparé une voiture. C'est-à-dire il a son utilité. Est-ce que ça peut il va servir à notre corporation les sports mécaniques. Comme le niveau de pratique va être plus important, le niveau des pilotes va augmenter et c'est là où on va justifier, quand on aura des pilotes qui réaliseront des résultats, qu'on va justifier d'investir dans une infrastructure dédiée spécifiquement au sport, à la compétition et à la compétition internationale. C'est-à-dire qu'il faut bien commencer par un premier pas. Et ce premier pas ne coûte rien du tout. Il faut que les pouvoirs publics comprennent ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, avant, conduire, c'était une utilité. Je parle des années 60, 70, etc. Aujourd'hui, c'est aussi un plaisir. Et puis les gens passent leur temps dehors.
Et puis un véhicule, il y a tellement de choses autour. Troisièmement, avant, une voiture, alors je vais utiliser un mot du jargon, le pilotage, une voiture, ça téléphonait. Une voiture, quand elle avait un problème, elle t'avertissait. Quand la route était problématique, elle t'avertissait. Aujourd'hui, 80% des voitures sont tellement confortables. Tu à 160 ou à 160. Tu freines avec l'ABS, tu dis il n'y a pas de souci, je ne peux pas freiner plus, c'est géré électroniquement. Il y a le SP, le virage est contrôlé. Sauf que tout ça, s'il n'y a pas la distance nécessaire, avant obstacle, eh ben, on va rentrer à grande vitesse. Aussi, c'est la deuxième chose. La troisième chose, nous avons vécu les 10 années de la tragédie nationale où on a banalisé la mort, on a banalisé la violence, etc. Et nous vivons dans un monde surmédiatisé où chaque jour que Dieu fait, on voit des morts. Ça donne le résultat à les deux jeunes hadouk. Zid laha une mauvaise compréhension de notre religion. حنا الدين تاعنا صح كما قلت ما نديروش كلش على ظهر ربي سبحانه. قال لك ولا تؤدوا أنفسكم إلى التهلكة. هو قال لك لا ربي قدر. À un moment donné, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est pour ça que j'ai dit, ça devient trop grave. أنني خايف حاجة si ça continue comme ça et on ne prend pas conscience de la gravité du problème et de la nécessité de mettre une instance et de gros moyens pour s'attaquer au détail par détail, parce que le problème, il n'est pas dans l'ensemble, il est dans le détail. Oui. On va se retrouver avec 10 000 morts, 15 000 morts par an, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un policier chaque 100 mètres, on va avoir un satellite spécialement pour suivre. Je veux dire, l'Algérien n'est pas différent de n'importe quel autre être humain. Pourquoi on arrive à mettre, à ancrer dans la tête des autres partout dans le monde un certain nombre de règles? Et en Algérie, قاعدوا هكذا مبكمين حايرين كيفاش نقابلوا الشباب تاعنا اللي هو يسوق ولا الناس اللي متهورين في الطرقان. Donc, moi je dis une chose, ça nous choque, mais il faut que ça arrête de nous choquer. Il faut qu'on voit le mal dans les yeux. Il faut qu'on comprenne comment se font les accidents, un à un. Là où c'est la vitesse, on dit que c'est la vitesse. Là où c'est la route, on dit que c'est la route. Il y a des routes qui tuent, il ne faut pas دركا شوف رانا في رمضان نخافوا من ربي ما نخافوش من حاجه واحده اخرى. كاين ناس يموتوا على جال الطرقان اللي ماهيش مليحه واحد بور روندر باش يكون متوافق مع الضمير نتاعو يقول باللي سي لا فوت تاع الطرقان بلا ما نذكروا مناطق الناس كامله تهضر عليها في لي ريزو سوسيو ايتترا كو شاكان اسوم سي ريسبونسابيلتي اي اون دي با سا بور بوينتي دو دوا فلان ولا فلتان ولا تال اندروا سي اون رياليتي c'est pour que les choses aillent mieux, c'est pour que nos routes deviennent plus sûres. رانا خارجين حتى واحد منا ما حاب يخلي طريقه ويخلي ولادو في الدار حتى والشيء اللي ما نحبوش لخاوتنا واحد اخرين اللي يمشوا في الطرقان. Il faut qu'il y ait une sensibilisation, il faut qu'il y ait une urgence nationale pour les نسيم ما بقى عندناش الوقت نجوزوا لو ديرني فيتيير تاع لي بوا لور لي كاميون لي بوس لي سيمي رومورك ولا في تاع مسيو العزوني ونعاودوا نولوا بور كونتينيي لو ديبا هذا تاعنا. وكاين ظاهره تاع لي بيس ولي سيمي رومارك، هاد الظاهره هذه تحبها انت؟ والله يا سي نادي نغتنم الفرصه عبر برتيفي لو كان توصل الكلام هذا. موا جو نعوذ بالله نقول جو باسكو لويساس قال لك لو موا هاي صعب، انا لاعب نقول جو. اتمنى ان اعاده النظر في المستوى تاع سائق الوزن الثقيل من الباك للفوق، من التيرمينال للفوق، باسكو زعما يعرف لي الواد لا فيزيك، يعرفوا شنو هي الانرجي سينيتيك، يعرفوا شنو هي لا فورس سنتريفيج، اي جو في بروفي، يعرف من هذا سنتر دو غرافيتي. اعطي ديكزومبل عملوه في رمضان قبل العيد، ثلاثه اخوان من الدار الوطنيه ناجيدو يد جوندا يعينوا في حادث مرور في وجر، يجي ان سومي سمحوا لي العباره il les a écrabouillés et sur son chemin il a écrasé 20 voitures. C'est vous dire un peu l'énergie qui a été développée. Il a un camion fait 38 tonnes وكان يمشي 90 كيلومتر على l'heure. ونقدر نفرص نولي الاخوان يديروا بتي كالكول باللي E égale 1,5 V2 dans la formule de l'énergie cinétique. C'est des centaines de milliers de tonnes qu'il a dégagé. يعرفها هو امي واش يعرف. يعني فيها ديفو الكاميو. هذا واحد. دوزيام كا بالرقي سمي رومورك رافد كونتينر يدوب لي الكار، هو ما يدوب لي الكار يتقلب بالسمي رومورك بالكونتينر يتحت الكار 35 بليس يداوم الزميرلي
اسكو يعرف هدايا لو سون دو غرافيتي كيما كان الكاميو فارغ وكان السون دو غرافيتي لتحت كيما طلعت لا شارج كل ما تطلع كل ما السون دو غرافيتي يطلع دونك تولي لا ستابيليتي نوعا ما هشه. اذا اما لازم له يعرف. شوف الا ماشي باك على الاقل ترمينال ان بريمي ديبيل معتوه نعطي له البيرمي يدير لي انا 80 نروح الجي غردايه اكسبريس احفز يقتلهم اللي في الطريق ما نعطيش يا اخي والله غير لو كان ما جاش كيفاش نحرض الناس كاع ما تركبوش مع العباد. بس سبحان الله انا نشوفوا كل يوم لي سومي لي بيس سي كريمينال السوسيال واش من السوسيال انا نعطي له سوسيال باهي قلت لي 60 الراس ما كاش سوسيال رحت ولا يجي. المهم دوك مالا فوق المستوى تاع السايق ووزن الثقيل يطلع دوك السياقه سايق السياره الخاصه هو وشانو il est responsable de lui-même, de sa petite famille. À revoir le problème des taxis, il faut le voir différemment. Parce que le problème des taxis, on est à يركب الناس يخلصهم ما لابش بهم. أنا أشوف la navette adjectif sans connotation péjorative لا فيسبوك. أنا أشوف ما يقولكش إنه راح نوصل نروح نفرغ ونسارجي ونجي. سي كوا سي لا مارشانديز بضاعة. هذه هي المشكلة. La loi 8709, du temps où nous étions en fonction, nous avions fait voter par l'APN une loi instaurant l'éducation routière dans les établissements scolaires. Article 21 de la loi 8709. Et à ce jour, il n'est pas appliqué parce que le décret d'application ما خرجش. بس عادة تاع 100 مليون دير شاك نهضروا البارح غدوه خرج الديكري. Quand on veut. On peut. Et pourtant, la vie humaine a un plus de valeur que les chèques. Que $1 million. la monnaie scripturale. أنا سي بور فو دير هدايا 87 مثلا يهضروا لنا على المشار. الوزير السابق هذاك محسوب بلا تروفي في لا كوبي البور. C'est un arrêté تاع ربح بيطة الله يرحمه. Quelle année? فات 41 سنة. Il n'est pas appliqué. لا ودوك يقول لنا دير المشاة وركب ما نركبوش في الكاميو تاعي هنا. لا لو ني با ريترو اكتيف. تخرج اليوم قانون كنت ابليكيه لو كان ابليكاوه كان حتى كاميو ما يدخل بلادنا بلا ما يكون مجهز بهذاك يسموه الكرونو تاكيغراف. كرونو فيتاس تاكي انا كرونو تسجيل تاكي فيتاس غراف يسجل. كان هذاك هذا الكرونو اللي اوبليغاتوار اون اوروب وشاك بارا دوريجين دوفيس كي يجي طالع يجي فيه اليوم هنا يخرج هذه افير دو بيزنس. الور قال لك انا نديروه on va faire appel à des équipementiers qui vont s'installer en Algérie et on va obliger les gens à amener leur camion. ما نديرش الكاميو تاعي انا دخل عنده 20 سنه ملي دخل كنت اتفقوا كي في الحدود كي دخل الاخر بيسك القانون كان يقول باللي تاع سبحان الله ربح بيضات الله يرحمه اللي دار هذاك سيتي ان اريتي يجي لي ريفيرونس اي تو. دونك ينوض هنا مسيو المينيستر ديكوفير لو في لا كوبي لو بول. بعد ما شفنا هذا الفيتير تاع عمي العزوني وين يمي اون كوز لي شوفور تاع البوالو تاع لي بوس لا فورماسيون تاعهم اكسيتيرا نعاودوا نولوا لي مسيو بالحليمه. اسكو لا فورماسيون او نيفو دي اوتو ايكول تاع البوالور اسكو راهي مليحه في الجزائر؟ شكرا. والله لما نتكلم عن البوالور يعني نشمئزوا توقع لنا قشعريرة في عظامنا ونصبحوا ربما كما نقولوا احنا نعيشوا حالة قلق هائمة يعني قلق انغواز اللي كما نقولوا احنا انفيني. السائق نتاع الشاحنة اليوم أصبح بمثابة الإرهابي الحقيقي. ما عنده حتى يعني أخلاقيات نتاع السياقة ونتكلموها بكل صراحة. يدوب لي في التروازيام بوزيسيون اللي هي ممنوعة عليه في كاين لي طرق اللي يقول لك عنده الدروا يدوب لي في الرواق الثاني
وعمره ما يجوز للرواق التلف. يشوف واحد من وراءه راهو يمشي ب 100 وعاطي له كيما الرواق نتاعو 100، هو يدير الاشاره نتاعو الكنيطون نتاعو ويخرج مباشره يعتقدها اولويه، وهي ماهيش اولويه، هي طلب. اللي اكثر من ذلك في الشاحنات احنا ونرجعوا دائما للتكوين. انا من 62 الى يومنا هذا ما شفتش اوتو ايكول راح جوز يعني رخصه سياقه او مد شهاده بسيمي رومورك او بحافله، دائما بالسياره صغيره يروح ياخذ رخصه السياقه بسياره صغيره بلا جوز بالسياره من نوع من الحجم الكبير اللي هي شاحنه والحافله. ثم بعد ذلك هذه الاشياء كلها اللي راح تكرر في طرقاتنا يوميا. واللي اكثر من ذلك سائق الشاحنات الان احنا نشوفوا دركا الان في رانا عايشين هذه الوضعيه هذه، شكون اللي راهم يروحوا الضحايا الكبار؟ اصحاب الحافلات واصحاب الشاحنات. انا شفنا في الفيتيار اللي منذ قليل كلها معظمها تقريبا 90% اللي هي شاحنات وحافلات. شفنا في الطرق يعني طويله المدى اللي هي في الصحراء وفي كذا دائما عندنا 30 موتى 35 موتى 20 موتى. وهنا نرجعوا للقضيه اللي هي جوهريه وحقيقيه. قلنا سائق الطائره اللي هو ياخذ 40 شخص يقرا 30 سنه، وسائق الشاحنه او الحافله اللي يهز 90 شخص ورخصه السياقه تسلم له في 15 يوم. نخليو هذا السؤال للمواطن الجزائري يفكر فيه ويفكر في التكوين. سي هاجن لي زاكسيدون دو لا روت نشوفوا اصحاب لي بيس هادو اللي يديروا اضرار، يديروا اورو اضرار تاع مرات 6 بالشهر. سمعوا غير 80 ميت 70 ميت. يقول لك السائق 12 ساعه هو يسوق 15 ساعه هو يسوق. C'est un point qui est très important déjà que j'avais déjà signalé une fois sur un article que j'avais inséré sur une presse nationale. Ce qui est malheureux maintenant, tout ce qui est transport du personnel, ou le transport de voyageurs, ou le transport de marchandises, c'est un fonds de commerce. Le bonhomme cherche à faire un maximum de rotation et dépenser moins d'argent. Ce qui veut au dire, détriment de la vie humaine. De la vie humaine. Ce qui veut dire que vous avez un chauffeur qui prend le bus d'Alger sur Tamanrasset, vous avez une seule personne. Et que si on voit réglementairement, un chauffeur ne doit pas excéder les 500 km. Alors que Bekri, chauffeur, graisseur. Graisseur. Et parfois, il faut demander 2 chauffeurs si nous avons des distances qui sont plus importantes. On ne fait pas Alger-Béchar avec une seule personne. Alors, en Algérie, mais qu'est-ce que le tachymètre? Alors, en Europe, la limitation même est à 90. Le tachymètre ne va pas justifier, bon, on va diminuer, mais ne va pas justifier certains imperfectionnements. Parce qu'un tachymètre, un ordinateur, il peut un tachymètre. Nous avons toujours. Mais là, les contrôles réels, ce sont des contrôles de routine, quitte à instaurer un carnet de bord contrôlé par les services de sécurité. Un bus qui fait Alger-Béchar, à tel point X, le bus il dit, il faut le deuxième chauffeur, etc. Il faut maintenant arriver à ça. Quand on arrête maintenant les gens, les transporteurs, de l'esclavage, si tu voulais, des chauffeurs. Il y a un chauffeur, non, évitons ça. Et c'est ça les catastrophes. Tu sais, on peut dormir, c'est là les plus grandes catastrophes qu'on a eues du côté du sud. Ce ne sont pas au niveau des infrastructures routières. C'est des gens, parce que c'est Idaya, etc. Il a fait une sortie de route. Et les catastrophes, c'est 30 morts, c'est 60 blessés, etc. D'une part. D'autre part aussi, il y a la surcharge de nos bus. On ne respecte pas. Nous avons des bus, parfois, vous les voyez même ici à la capitale, vous avez un bus où c'est quoi ça? Donc vous voyez, c'est devenu plus un fonds de commerce au détriment de la sécurité du citoyen et de la population. جماعة يعطيكم الصحة ما قعدناش الوقت. Monsieur Fahd, كلمة أخيرة. Merci pour l'invitation, Sinadir. J'espère que ça va apporter le débat. Il a été très enrichissant. J'espère qu'il peut se faire dominer. Et j'appelle à être présent sur le terrain. Voilà. يعطيكم الصحة.
نسيم. يعطيك الصحة سي نادر على هذه الاستضافة وهذا الموضوع الحساس. كما قال فهد, je pense que il y a un travail à faire sur le terrain. Je parlais tout à l'heure d'une campagne de proximité. Je crois qu'il faut qu'on aille sur le terrain. On verra beaucoup plus de choses et peut-être qu'on a besoin de communiquer avec les gens directement. يعطيك الصحة. سي بن حليمة. والله أنا أشكركم على هذه الاستضافة، أشكركم جزيل الشكر على أنكم تسعوا من حماية الجزائري والجزائريين، ونتمنى لهم الجزائريين كلهم عيد سعيد، كل عام هم بخير. الشيء اللي ننصحوه للجزائريين نقول لهم كونوا جزائريين أصيلين مثل ما كنتوا بالأمس، لأن الجزائري شريف ويبقى شريف، ولكن يراجع نفسه من أجل أنه يحمي إخوانه الآخرين، لأن احنا مجتمع متكامل ونبقى مجتمع متكامل. وشكرا. Monsieur Hadjen, كلمة أخيرة. Monsieur Nadir, je vous remercie pour votre invitation. Moi, je demande que la presse, qu'elle soit filmée, qu'elle soit écrite, qu'elle soit parlée, doit s'imprégner davantage dans des campagnes de sensibilisation et de donner une importance, comme l'avait cité tout à l'heure Nassim, c'est quand on ne ramène pas l'information de nombre de morts, la cause de cet accident. Il faut détailler pour qu'on arrive à avancer et cibler les vraies causes. Parce qu'un accident peut arriver à n'importe qui, ça il faut le dire. Mais il faut qu'on sache la cause. Et à partir de là, on doit cibler et essayer d'améliorer les conditions de prévention et de sécurité. يعطيكم الصحة اللي كنتوا معنا. أمي تيليسبيكتاتور يعطيكم الصحة. نعطيكم موعد على شهر avec un autre sujet. En attendant, صحة سحوركم وبقوا على خير.